औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चल रही है बाद मुखालिफ, देखता है कि कौन सलामत रहता है, कौन साबित कदम रहता है। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा थोड़ी सी सूरत हाल के हवाले से, जो कि कल एक प्लांटेड इंटरव्यू उस्मान डार का हुआ। उसके बाद कुछ नए नाम आ रहे हैं सामने और कुछ हकीकतें और खुलकर सामने आ रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था बाद मुखालिफ की। इमरान खान साहब को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। माफ़ कीजिएगा, हर तरह से कोशिश की जा रही है। उस्मान डार का जो ड्रामा कल किया गया वो हम जानते हैं कि किस तरह नाकाम हुआ, और एक इसके तो 15 मिनट भी नहीं लगे। शाहिद खाकान अब्बासी के ने जब कहा था कि मैं इमरान रियाज को नहीं जानता, जब उनसे पूछा गया तो सोशल मीडिया पे शायद 14-15 मिनट लग गए थे। लोगों ने फिर वो शाहिद खाकान अब्बासी का इमरान रियाज के स्टूडियो में जाकर इंटरव्यू जो है ना वो निकाल कर सामने रख दिया था। और अब इस चीज़ को तो 15 मिनट नहीं लगे कि जब इमरान माफ़ कीजिएगा उस्मान डार की जो वालदा है वो सामने आई हैं, और उन्होंने ख्वाजा आसिफ को खुलेआम चैलेंज दे दिया कि तुमने उस्मान डार के साथ जो कुछ करवाया वो गन पॉइंट पर करवाया या जैसे भी करवाया, लेकिन अब मैं मैदान में हूँ और मुझे हरा कर दिखाओ। तो ये पहली बात है। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की बातें की। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये उस्मान डार को कवर करने के लिए कि डार फैमिली की तरफ लोगों की जो पीटीआई सपोर्टर्स है उनकी नफ़रत ना जाए। लेकिन ये बात भी तय है कि डार फैमिली ने 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह के हालात सहे हैं उस वजह से ये नहीं लगता कि ये प्लांटेड है, जो मेरी ज़ाती राय है। बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। तो दूसरी बात कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान को एक दफ़ा फिर ऑफ़र की गई है, और एक दफ़ा फिर वही मोहम्मद अली दुरानी का नाम आया है कि जी उसको कहा गया है कि अब इमरान खान को कहें कि अब वो मुल्क से बाहर चले जाएं, तो उसी सूरत में ही उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी और उनके जो जेल में पड़े हुए कारकुनान हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा। और इस सिलसिले में ये भी शायद कहा जा रहा है कि जो आज एक दो लोगों ने व्लॉग किया उसमें शायद ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि शायद फ़ारूक हबीब को भी उस्मान डार की तरह एक ड्रामा करके फंसाया जाएगा, और उनसे भी ये बातें की जाएगी। चूँकि जो सबसे बड़ा नाम इस वक्त एक्टिव नज़र आया है, जो कल हमने इंटरव्यू में देखा, वो महमूद मौलवी का था। महमूद मौलवी ने ये कहा कि 9 मई के वाक़यात की साजिश ऐवान सदर इस्लामाबाद में बैठकर हुई आरिफ अलवी साहब के ऑफिस में, और आरिफ अलवी साहब उसमें बराबर के शरीक थे। ये महमूद मौलवी ने कहा। ये महमूद मौलवी वो है कि जब अली जैदी वगैरह ने छोड़ी तो ये भी छोड़ गया, और फिर शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें करने वालों में महमूद मौलवी शामिल था। लेकिन शाह महमूद चूँकि डट गए, और फिर ये भी देखा गया कि महमूद मौलवी ने कई अफराद को, कई लीडरों को तहरीक इंसाफ छुड़वाने में मदद भी की, प्रेशर राइज किया या जैसे भी वो था। हालांकि ये बात भी सब जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले किसी ने महमूद मौलवी का नाम भी नहीं सुना था। ये सब कुछ इज़्ज़तें, ये जो सब कुछ इनको शोहरत मिली है वो इमरान खान के ज़रिए मिली। अब ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। और उसके बाद जो अगली खबर है वो यही है कि अब कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई का सदर बनाया जाए और इमरान खान को बाहर भेजा जाए। लेकिन फिर शाह महमूद चूँकि डटे हैं और इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शायद आरिफ अलवी को पीटीआई का सदर बनाया जाएगा, जो कि इस वक्त पीटीआई का चेयरमैन बनाया जाएगा। हालांकि चेयरमैन इमरान खान मौजूद हैं और उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में कहा है कि वो ना मुल्क छोड़ेंगे, ना पार्टी छोड़ेंगे, ना पाकिस्तान को छोड़ेंगे, ना पाकिस्तान की आवाम को छोड़ेंगे। उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में
اشارہ دیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی اپنے گزشتہ ولاگز میں کہا تھا کہ یہ جو محمود علی درانی کو لایا گیا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے، وہ بار بار عمران خان تک پیغام پہنچا رہے ہیں. اور عمران خان نے، ہم نے دیکھا کہ جی 2 دن پہلے ملاقات کے بعد عمران خان کی بہن نے بہت واضح انداز میں کہا کہ جی اب یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان نے ہمیشہ سے یہی کچھ کہا ہے کہ وہ نہ پارٹی چھوڑیں گے نہ ملک چھوڑیں گے اور نہ ہی ان چوروں کو چھوڑیں گے. چونکہ اب یہ بات عثمان ڈار کے بیان کے بعد ثابت ہو چکی ہے کہ سائفر کیس میں اور 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کو ایک بہت لمبی سزا دلائے جانے کا امکان ہے. تو اس کے بعد یقیناً 2 ہی ذریعے ہیں، یا تو پھر عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور یا پھر ان کو جلا وطن کیا جائے گا، وہ ملک چھوڑنے پر راضی ہو جائے، جو کہ بظاہر ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا. چونکہ عمران خان عوام کے لیڈر ہیں، عوام کے سچے لیڈر ہیں، تو وہ پاکستانی عوام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہیں جائیں گے. اور یہ بات کا انہوں نے کہا بھی ہے. اب وہ انہوں نے یہ جو عثمان ڈار کے حوالے سے باتیں تھیں، ایک دفعہ پھر مراد سعید اور اعظم سواتی کا نام لیا گیا کہ جی یہ وہ گروپ تھا پی ٹی آئی میں جو منصوبہ بازی کرتا تھا، جن کے منصوبہ بازی کی وجہ سے 9 مئی جیسا واقعہ ہوا. حالانکہ ایک بات بھی یہ طے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مقدمے میں یہ قرار دیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان ملوث کس طرح ہو سکتے ہیں، چونکہ اس وقت وہ رینجرز کی تحویل میں تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو تحویل میں لے لیا گیا تھا. تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا آج کی ویڈیو میں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا عثمان ڈار، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، عثمان ڈار سامنے نہیں آئے. عثمان ڈار کے ماں کو ریپ کرنے کی دھمکی دی گئی، یہ سامنے نہیں ہے. وہ ویڈیو سب نے دیکھی، مگر عثمان ڈار نے حقیقت بیان نہیں کی. پھر اس کے بعد جس طرح کہ عثمان ڈار کے کاروبار کو بند کیا گیا، ان کی فیکٹریاں بند کی گئیں، عثمان ڈار صاحب سامنے نہیں آئے. لیکن اور پھر یہ بھی موقع ہوا کہ جب سندھ کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ عثمان ڈار کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، اس کے اگلے دن عثمان ڈار صاحب پیش ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک پرائیویٹ جرنلسٹ کے گھر پہ جا کر، اس کی ٹی وی اسٹوڈیو میں بھی نہیں آتے ہیں، گھر میں جا کر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں یہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان صاحب ملوث تھے. اب کس طرح ملوث تھے، کیسے، یہ تو اب کامران شاہد بتائیں گے، چونکہ کامران شاہد نے انٹرویو کیا ہے اور جواب تو پھر ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ جس طرح کے الفاظ وہ بار بار ان کے منہ میں ڈال رہے تھے وہ بھی سب نے دیکھا. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ عمران خان کو اس ملک کے عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. یہ وہ بات ہے جو کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا. آج کی ویڈیو کو یہیں اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.